یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے نا انسان کو خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ بنایا. انسان کے اندر بحیثیت انسان خامیاں بہرحال باقی رہتی ہیں. تو چونکہ اس میں خامیاں باقی رہتی ہیں تو ہمیں اس کی خامیوں، غلطیوں اور بشری کمزوریوں سمیت اس سے پیار کرنا پڑے گا. اگر ہم یہ کہیں کہ وہ کوئی غلطی ہی نہ کرے، اس کے اندر کوئی کمزوری ہی نہ رہے، کوئی اس کے اندر بشری تقاضا باقی نہ رہے، تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا یہ مطالبہ ہی سرے سے غلط ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل معصوم تو فرشتوں کو بنایا. فرشتے معصوم ہیں اور اشرف المخلوقات اللہ نے حضرت انسان کو بنایا. اس کے ساتھ اللہ نے یہ آزمائش رکھی ہے تو انسانوں کے اندر کمزوریاں رہیں گی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی کو غصہ آیا اور وہ اپنا غصہ نکالنے پر قادر بھی تھا لیکن اس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے غصے کو کنٹرول کر لیا، فرمایا اللہ اس کے دل کو امن سے بھی بھر دے گا اور ایمان سے بھی بھر دے گا. غصے کو کنٹرول کرنا ایمان کی مضبوطی کا باعث بنتا ہے. ہوں گے کچھ لوگ بیچارے جو کمزور ہوں گے، کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ کا غصہ سہتے ہوں گے. یا کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو آپ سے محبت بے پناہ کرتے ہوں گے، اس لیے آپ کا غصہ برداشت کرتے ہوں گے. لیکن حضور نے جو ہمیں اخلاقی رویے سکھائے ہیں ان میں تو محبوب نے فرمایا وہ پہلوان ہے جو اپنے آپ پر کنٹرول کرے، اپنے آپ کو قابو میں رکھے، اپنے غصے کو، غیظ و غضب کو وہ ذرا سنبھال کر رکھے. ہم اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رکھتے. بہت ساری باتیں ہیں جو ہم کر لیتے ہیں لیکن چونکہ مومن ہیں، حضور علیہ السلام کے غلام ہیں، مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ سینکڑوں ہزاروں لوگ ایسے ہیں جن کو بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے کہ مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے، مجھے اس طرح کا رویہ نہیں رکھنا چاہیے. کچھ بولیاں بول لیتے ہیں لیکن چونکہ اندر ایک مومن بستا ہے، حضور کا غلام بستا ہے، تو پھر دل پچھتاتا ہے، سینے میں بات کھٹکتی. میرے بھائی بہت پہلے سے اپنے اوپر کنٹرول کریں، اپنے آپ کو غیظ و غضب سے، ناراضگی والے جملے بولنے سے بچائیں. ہاں بالکل ناراض نہ ہونا بھی زیادتی ہے، ناراض ہونا بھی چاہیے اور بڑا زبردست ہونا چاہیے. سخت شدت کے ساتھ غصہ کرنا چاہیے، پر کب؟ جب اللہ کی حدوں کو توڑا جائے، جب شریعت کی مخالفت کی جائے اور بے جا دین کی باتوں کو چھوڑا جائے، اللہ کی رضا کے لیے ناراض ہو. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کبھی اپنی ذات کے لیے حضور ناراض نہیں ہوئے، لیکن اگر اللہ کی حدیں توڑی جاتی تھی تو ناراض ہوتے تھے. چاہیے نا والد کو کہ بیٹا جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے تو ناراض ہو، بیٹی پردہ نہ کرے تو ناراض ہو. چاہیے نا اسے کہ اگر اس کے گھر کے اندر کوئی غیر شرعی کام ہو رہا ہو تو وہ ناراضگی کا اظہار کرے، حکمت کے ساتھ سمجھائے، دانائی کے ساتھ تبدیل کرنے کی پوری کوشش کرے. آپ کا دل اس وقت پوری طور پر ناراض ہو جب آپ شریعت کی مخالفت ہوتے ہوئے دیکھیں. 10,000 گم ہونے پر تو جس کا دل پریشان ہوتا ہے لیکن نماز ظہر قضا ہونے پر اسے کوئی اثر نہیں ہوتا. جو چند منٹ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ نوکری سے لیٹ ہو تو احساس پیدا ہوتا ہے، لیکن کئی دن بیت گئے، فجر نہیں پڑی، کتنے دن گزر گئے، سویرے اللہ کی بارگاہ میں نہیں اٹھا، توجہ ہی نہیں ہوتی. ہو سکیو آؤ یارو اپنا اخلاق تو دیکھیں، میری بھی فجر قضا ہے، میرے پتر کی بھی قضا ہے، میری جوان بیٹی بھی جم کے سو رہی، کبھی ماتھے پر شکن تک نہیں آئی، لیکن میری روٹی لیٹ ہو جاتی ہے تو میں سارا کھانا سر پہ اٹھا لیتا ہوں، زمین آسمان ایک کر دیتا ہوں. میرے بچے، آپ کے بچے ہماری نگاہوں کے سامنے وہ پوری طرح بری سوسائٹی کا شکار ہو جائے اور وہ جانے کس کس گناہ میں لگ جائے، معاذ اللہ شکن تک نہیں آتی، لیکن میرے کپڑے وقت پر استری نہیں ہوئے، مجھے ٹائم پر فلاں چیز نہیں دی گئی، آسمان سر پہ اٹھا لیا جاتا ہے. حضور نے تو ہمیں یہ اخلاق سکھایا ہے کہ لہو سے تیرا وجود بھی ذات کے لیے بھر دیا جائے تو زبان سے لان تان نہ کرنا، یہ تیرے نبی کا طریقہ ہے. ہاں اس شخص سے بچنا جو تیری نمازوں کو قضا کرنے کا ذریعہ، ایسے لوگوں کے بارے میں تیرا رویہ سخت ہونا چاہیے جہاں تیری عبادات، تیری اللہ کی بندگی داؤ پہ لگتی تجھے نظر آئے. خدا را دین کا مزاج تو سمجھے، ہم کس طرح چلیں. اور پھر یہاں میں
बड़ी जिम्मेदारी से ये बात भी अर्ज कर दूं, हुजूर राजी नहीं है उस बंदे से जो मिलाद की झंडियां लगाए और नमाज छोड़ दे, जो जलसा वक्त पे कराए, महफिल के लिए सुबह शाम एक कर दे और नमाज के मामले में सुस्ती करे। ऐसे ही जानबूझकर अगर बिल्ली को देखकर कबूतर आंखें बंद करेगा तो उसका माना क्या है? आपके छुप जाने से और जरा किसी बरकत वाली चीज के पीछे छुपने से शरीयत का हुक्म बदल जाएगा, असल चीज तब्दील कर दी जाएगी। हकीकतें हकीकतें रहती, हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। शरीयत का हलाल हलाल रहेगा और हराम हराम रहेगा। थोड़ा सा अपनी जात के लिए माफी दे के तो देखे, गलती हो गई है बहू से, उसके अब्बा जी ने पंचायत में आके पगड़ी खोल के तेरे पैरों के सामने रख तो दी थी, उसके भाई ने हाथ भी बांधे थे कि आइंदा नहीं करेगी, चल कर दे माफ, कोई बात नहीं, कोई कुफर नहीं हो गया। हो गई है ना गलती तेरे मुलाजिम से, बेचारा गरीब है, वो कहीं और जाके इस उम्र में बुढ़ापे में कहां नौकरियां ढूंढता फिरे, तो हो गई है गलती, माफ कर दे, दरगुजर कर दे। चल तेरा पड़ोसी गरीब आदमी भूल गया था, थोड़ा सा कर दे दरगुजर। लेकिन हम उस मुआशरे, उस सोसाइटी में रहते हैं जहां हर वक्त जज बने रहने का शौक है लोगों को, फैसले करना और मुतले को लेनान बन के करना, और बस जी बस मैंने कह दिया है, अब दोबारा से मैं किसी की बात नहीं सुनता। आप मुझसे नाराज ना हो जाए तो यहाँ तो मस्जिद की कमेटी का सदर किसी से कंट्रोल नहीं होता, सारा कुछ बिगड़ता है तो बिगड़ जाए, इल्ला माशाअल्लाह, लेकिन हमारा मिजाज है मां बदौलत ने जो कह दिया वो होके रहेगा। पत्थर बरसाने वाले, तकलीफें देने वाले, अज़ियतें देने वाले हुजूर के सामने गर्दनें झुकाए खड़े थे, बताओ भाई तुम्हारे साथ क्या सलूक करूं, फतेह मक्का के दिन ऐलान हो रहा है। उन्होंने पता क्या कहा, उन्होंने मेरे महबूब के अजमतों वाले बाप का जिक्र छेड़ दिया, कहने लगे आप भी बड़े ही करीब हैं, और आपके वालिद अब्दुल्ला भी बड़े ही करीब थे, बड़े करीब बाप के बेटे हैं आप, वो बड़े करीब थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तुमने ये कहा है तो जाओ, फिर तुम पर कोई बदला नहीं, तुम्हारे साथ वही सलूक करना है जो जनाब यूसुफ ने मिस्र आए हुए भाइयों के साथ किया। उन्होंने कुएं में फेंका था और जनाब यूसुफ ने सीने से लगा लिया था, लिहाजा तुम्हारे साथ वही कुछ करना है। वो लोग हुजूर ने उन्हें माफ कर दिया। मैं अगर एक जुमला कहूं तो शायद आपको अच्छा लगे और आप कहें कि ये जुमला कोई किसी अच्छे अदीब ने और किसी अच्छे दानश्वर ने बड़ी अच्छाई से कहा है। हुजूर ने उन्हें माफ करके रिहा कर दिया, पर वो कयामत तक के लिए मेरे नबी की जुल्फ के कैदी बन गए। फरमाया जाओ ना जाओ, मैंने तुम्हें रिहा किया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उन्हें रिहाई दी और उन्होंने बुलंद आवाज से कलमे पढ़ने शुरू कर दिए। वो सारे हुजूर की जुल्फ नाज़िनी के गुलाम हो गए। माफ करके किसी को गुलाम बनाया जा सकता है, बदला लेकर गुलामियां नहीं होती, मोहब्बतें परवान नहीं चढ़ा करती, लेकिन हमारी मिजाज है। एक तो माफ करें, दूसरी बात हमारे जो मातहत लोग हैं ना, मातहत, उनके बारे में अपना रवैया ठीक करें। जिन लोगों को अल्लाह ताला ने पैसे दिए हैं ना, या मालिक ने उन्हें कोई ओहदा दे दिया है, या उनके पास कोई 10, 20, 50, 200 लोग काम करते हैं, वो थोड़ा सा सोचें किसी वक्त बैठ के कि मैं आज एक फैक्ट्री का ऑनर बनकर और एक इदारे का सरबराह बन के बैठा हुआ हूं, अगर कल मुझे वहां खड़ा होने पड़ जाए जहां मजदूर खड़े हैं तो फिर मेरा हाल क्या हो। वो जो अपने मातहत के साथ हमारा रवैया ना, यानी हुक्म चलाने का एक मिजाज है। वो मैं एक दफा एक बड़ी महफिल नात में मेहमान खुसूसी बना दिया गया, तो मैं नीचे उतर रहा था तो कुछ साहब थे उस महफिल में जो किसी खास नशिस्त पर वो भी बिठाए गए थे और मेरे साथ वो बातें भी कर रहे थे। बातें क्या करनी होती है, बातों का ज्यादा मसला तो तस्वीरों का होता है, तो भी चल रही थी और निजाम चल रहा था आगे आगे। तो मैं जब नीचे उतरा तो एक गरीब आदमी मेरे गले में फूलों का हार डाल के कहने लगा पीर साहब मैं भी सीना मिला लूं। तो उनसे सीना जो मिला तो मेरे कान में कहने लगे वो जो आपके साथ कान में हंस हंस की बातें कर रहा था, महफिलें बड़ी बड़ी कराता है, उसे को मजदूरों का हक भी सही अदा किया।
ਅੱਜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲਹੂ ਵੀ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਖੋ ਕੇ ਮਾਲ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਭੇਜ ਮਸੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੱਟ ਦੀ ਲਾਗੇ ਸੀਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਆ ਟੋਪੀਆਂ ਹੀ ਸੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਨਫਸ ਤੇ ਛੁਰੀ ਫੇਰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੁੰਬੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਫਰਜ਼ ਭੁਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਫਰਜ਼ ਭੁਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਫਰਜ਼ ਭੁਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਫਲਾਂ ਨੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। अजीब मिजाज है। नवाफिल कभी तरजीह उस तरह नहीं होनी चाहिए कि फर्ज पीछे रह जाए। बहरहाल जिसका जो हुक्म है वो बात वही आनी चाहिए। अपने मातहत के हक में एक शख्स ने हुजूर से पूछ लिया, एक साहब ने अर्ज कर ही दिया, उन्होंने बात ही कर दी। अर्ज की ये सुनने अबू दाऊद शरीफ में मौजूद है। कहा या रसूलल्लाह मेरा मुलाजिम बड़ी गलतियां करता है, आखिर कितना को माफ करूं। कोई हद भी होती है। बड़ी गलतियां, बड़ी कोताहियां, बड़ी कमजोरियां उसने गिन के माफ करने के लिए हुजूर कितनी बार माफ करूं। आखिर बाज लोग बाज बातें झिलमिला के करते हैं ना जी। हुजूर आखिर कितना को माफ करूं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने गोया फरमाया अगर तूने गिन के ही पूछा है ना तो चल इस तरह कर, एक दिन में 70 बार तो माफ किया कर। एक दिन में कितना माफ करना है, तजर्बा तो करेंगे कि हमने कभी 7 दफा भी माफ किया एक दिन में। हुजूर ने फरमाया 70 दफा माफ कर। और एक शख्स को तो नबी करीम ने इन लफ्जों से तंबीह फरमाई, फरमाया तेरे गुलाम पर जितना तुझे हक हासिल है ना तेरे इख्तियार में, तेरे रब को उससे कई गुना बढ़ के तेरे ऊपर इख्तियार है। या रसूलल्लाह इनका करे क्या। तो नबी पाक ने फरमाया अपने गुलामों को इस तरह रखना, ये जो बड़ी बात करते हैं ना इंसानी हुकूक की, वो मुलाजम सूट दे रहे हैं कह नवाइए मैं गद्दी वाली पाया है नवाइए, लिहाजा तो भैया आपको बगैर जो नहीं पहना था वो देना चाहिए था ना, मुलाजम को नया खरीद के देते ना आप। यहाँ तो लोग ज़कात बांटते अपने मुलाजमों पे, तो सियासी ज़कात बांटते। हाँ उसको पैसे दो तो वक्त ब वक्त काम आ जाएगा। थोड़ी थोड़ी करके वहां बांटो, जब टाइम मिलेगा तो बुला लेंगे। खूब करे हम तो से थोड़ा सा गिला भी सुन ले, गोली अगर चेक कर भी है पर हो सकता है शिफा हो। हर दीनी काम में भी सियासत करते हो, जात के लिए इस्तेमाल करते हो। सुनो ये मेरे नबी पाक का इखलाक है। या रसूलल्लाह गुलामों से किस तरह गुजारा करे, फरमाया जिस तरह का खुद खाना उसी तरह का इन्हें भी खिलाना, जिस तरह का खुद पहनना उस तरह का इन्हें भी पहनाना सियासता में मौजूद है। और फरमाया इनकी ताकत से बढ़कर कभी इन्हें काम न बताना। और मेरे महबूब के गुलामों ने तो इस तरह अमल किया कि हजरत अबू ज़र गिफारी जैसे सरदार अपने घर से निकले तो गुलाम साथ था। सामने से एक सरदार देख के हैरान हो गया, कहने लगा अबू ज़र ये कौन है। तो मैं मेरा गुलाम है। कहा दो भैया उसके कपड़े कीमती और तुम्हारे कमजोर हैं। ये इनकलाब कैसे आया। तो जनाब अबू ज़र गिफारी फरमाने लगे ये मेरा इनकलाब नहीं, ये मोहम्मद अरबी का दिया हुआ इनकलाब है। ये किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, ये किसने कतरों को मिलाया और दरिया। गालिबन एक गैर मुस्लिम के शेर है ये, कहता है ये किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया, किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया। ये किसकी हिकमत ने यतीमों को किया दुर्र यतीम और गुलामों को दुनिया भर का मौला कर दिया। जब हजरत बिलाल को काबे की छत पर अजान पढ़ने की बारी आई तो कुछ लोगों ने मशवरा दिया था कि हुजूर काफिर पहले ही मर गए। तो हजरत बिलाल को काबे की छत में देखेंगे तो और मर जाएंगे। तो या रसूलल्लाह रोज बिलाल नहीं पढ़नी है, अगर इजाजत हो तो कोई और ना पढ़ ले। तो फरमाया ना भाई अजान तो बिलाल ही पढ़ेंगे और काबे की छत पे पढ़ेंगे। और हाकिमी का बनता है कमर अच्छा है फलक पे ना हिलाल अच्छा है, तेरी नजर भी ना हो तो दोनों से बिलाल अच्छा है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ना गुलामों के साथ बिलखुसूस अच्छा सलूक करने का जनाबे हजरत सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती है कि वो वक्त जिस वक्त में हुजूर का विसाल हुआ और वो मर्ज जिस मर्ज के साथ जाहिरन सरकार का विसाल जाहिरी हुआ, फरमाते हैं उस वक्त भी मैंने हुजूर से जो आखिरी जुमले जाहिरी तौर पर सुने वो यही थे कि नमाज का ख्याल रखना और गुलामों से अच्छा सलूक करना, अपने मातहत लोगों का ख्याल रखना, सख्त लहजा, आमिराना मिजाज। मेरा एक जानने वाला शख्स है, उसके हाथ से ना कोई 40-50 लोग तनख्वाह लेते हैं, इदारा है तो वो
उसका बनाया हुआ, तो 40-50 लोग तनख्वाह लेते हैं। तो एक दिन किसी तनख्वाह लेने वाले शख्स ने उससे आके कहा, यार इदारा तेरा है तो हम तेरी कद्र भी करते हैं, तो दिल करता है तनख्वाह तू दे। उस बंदे ने रोना शुरू कर दिया। कहने लगा, गरीब माँ का बेटा हूँ, किसान बाप का बेटा हूँ, किसी को तनख्वाह देते डर बड़ा लगा। तो अल्लाह ने ड्यूटी लगा दी, डर लगता है। अगरचे मेरे साइनों से जाती है, मेरी इत्तला से जाती है, पर मुझे डर आता है, मुझे खौफ आता है। मैं और किसी को तनख्वाह दूं, मैं ना तो खौफ आता। ये बार बार कोई और ही करे, मेरे वाला काम है। अपने अंदर एहसास पैदा करो, यार 4 लोग हमारे मातहत होते हैं, आप यकीन करें खून खुश किया होता है बाज लोगों ने अपने मुलाजिम। एक छोटी सी बात और अर्ज करूं, औरत बेचारी की अकल दाके सुनती, औरतों से अच्छा सुनो, अपनी घरवाली के बारे में रवैया नरम, मुकाबले की फिजा न पैदा करें अपने घर में। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने नाज बरदारी फरमाई है अज़वाज मुतहरात। हुजूर का सलूक करीमाना रहा है, महबूब की शफकत रही है, सख्त तरीन लहजा और रौनक वाला मिजाज अपनी घरवाली के हक में, ये भी अंदाज नबी पाक अलैहिस्सलाम का दिया हुआ नहीं है। हुजूर ने फरमाया, तुम में से सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है, और फरमाया मैं तुम सबसे बढ़कर अपने घर वालों के लिए। दोस्तों के साथ खुश गपियां और देर देर तक खुशगवार मूड, और घर जाते ही लहजा तुर्श, और जनाब आप पापा मैं थका हुआ आया हूं, मेरे पास टाइम नहीं है ज्यादा बातें सुनने का। ये हुजूर का दिया हुआ इखलाक नहीं है, वो तो लिबास है मर्द औरत का और औरत मर्द का। एक तीसरी बात अपने जहन में और जरूर आज हमने बिठा के जानी है, वो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ना मिजाज मुरब्बत वाला, मदारात वाला। आज कुछ लोगों को शौक हो गया है, वो कहते हैं जी मैं जी बात सच्ची करता हूँ जी, मैं बंदा जरा खरा हूँ जी, लिहाजा लोगों को पसंद नहीं। ये आपकी जाति की हुई तशरीह है। खरा बंदा लोगों को बड़ा पसंद होता है, आप खरे होंगे पर आपका रवैया करे लोगों वाला। कुछ लोग कहते हैं जी मैं जी बात सच्ची करता हूँ लिहाजा कड़वा हूँ। ओ भाई, कायनात में सबसे ज्यादा सच्चे मदीने वाले महबूब है, लेकिन हुजूर का लहजा तो शहर से भी ज्यादा मीठा है। ये क्या बात हुई, आप झूठ बोल रहे कि मैं सच्चा हूं तो कड़वा हूं। सच्चाई तो मीठी होती है, सच्चाई तो हसीन होती। आपका अंदाज कड़वा कुछ ज्यादा है। मैं जी सच बोल, आप असल में सच बोलते हैं दूसरों के बारे में, 2-4 सच अपने बारे में भी बोले और बोलकर कहें कि ये मेरे अंदर कमियां हैं, बोले सच। दूसरों की गलतियों का तो शक होता है ना, अपना तो बंदे को पक होता है ना कि ये मेरे अंदर है। अपनी छुपाए फिरते हो, अपनी ऊपर पर्दे डाले हुए हो, अपने ऊपर लंबा मेकअप किए हुए, 2-4 सच अपने बारे में बोलो ना, पता चले तुमने तो जब भी सच बोला दूसरे के बारे में बोला है। तो ये मुरव्वत मदारात नबी पाक के गुलामे बेदाम थे सहाबा। हुजूर कभी किसी का नाम ले लेते तो वो समझते कि हमारी तो मिराज हो गई है, और हुजूर किसी को नाम लेके भी डांट देते तो वो सादत समझते, कुर्बान होते। लेकिन ये मेरे नबी पाक की मुरव्वत का अंदाज है, ये हुजूर की मदारात। कुछ लोग कहते हैं जनाब वो आपके ढीले ढाले होने से हालात खराब हुए। और भाई क्या करे, लहजा मुरव्वत वाला, क्या करे अंदाज प्यार वाला, क्या करे कोशिश करते हैं, हिम्मत पकड़ते करते दिल करता है। कई दफा 4 सख्तियां मैंने भी करनी है, और वो क्या करें, किसी फकीर के यहाँ बैठने वाले हैं, उन्होंने अंदर से वो सारा अंदाज ही सारा निकाल दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सहाबी का नाम लेकर भी अगर कभी उसको समझा देते तो वो अपनी सादत समझता, लेकिन हुजूर की बारगाह में अगर किसी की शिकायत आती थी ना, तो नबी पाक कभी भी उसका नाम लेकर बात नहीं करते थे, मजमूई बात कर देते। फरमाते लोगों को क्या हो गया, अब उन्होंने इस तरह करना शुरू कर दिया। वो मजमूई बात होती थी तो जिसकी होती थी वो खुद ब खुद समझ जाता था। हुजूर ने एक मकाम पे फरमाया कमजोर ख्यालात वाले ना बन जाना, कहना कि लोग अगर मेरे साथ अच्छा करेंगे तो मैं भी अच्छा करूंगा, अगर लोग बुरा करेंगे तो मैं भी बुरा करूंगा। इस तरह का रवैया न करना, बल्कि आला इखलाक, आपकी तबीयत में मुरव्वत हो। एक सहाबी हाजिर हुए,
انہوں نے بڑی انوکھی بات کی، اور یہ جو بات انہوں نے کی ہے نا، یہ میرا اور آپ کا بہت سارے لوگوں کا مسئلہ ہے۔ اس طرح کی باتیں ڈھیر سارے لوگ آ کے کرتے ہیں۔ انہوں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے چچا زاد بھائی ہیں، میں ہمیشہ ان کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہوں، انہوں نے کبھی بھی میرے ساتھ نہیں کیا۔ مجھے جب بھی ان کی ضرورت پڑی ہے انہوں نے انکار کیا ہے، اور انہیں جب بھی ضرورت پڑی ہے میں حاضر ہوا۔ یا رسول اللہ، اب تو میں اتنا پریشان ہوا ہوں کہ میں نے قسم اٹھا لیا کہ اب میں بھی ان کے کسی کام نہیں آؤں، طے کر لیا ہے۔ تو حضور حکم کیا ہے؟ میں قسم اٹھا آیا ہوں کہ بس ختم۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قسم کا کفارہ دے لے اور ان کے ساتھ اس نے سلوک ہی کرنا۔ تو اپنا رویہ ان کے بارے میں وہ نہیں کر سکتا جو ان کا رویہ تو نے اس نے سلوک کے۔ اور یار یہ کوئی کمال ہے کہ اچھے کے ساتھ اچھا ہوں اور برے کے ساتھ برا ہوں۔ اچھا ایک اور بات آج کل نوجوان بڑی کر وہ بھی مجھ سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، صحیح بات کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ برداشت کی غلط بات کرنی ہوتی ہے، غلط رویہ ہی تو برداشت کرنا ہوتا ہے، صحیح کو تو برداشت کرنا ہی نہیں پڑتا۔ اگر آپ سے غلط لہجے برداشت نہیں ہوتے، بے مروت لوگ برداشت نہیں ہوتے، تو آپ سے برداشت کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی نے ہم سب کا اتنا بڑا مسئلہ حل کیا، یا رسول اللہ قسم اٹھا لی ہے اب میں بھی وہی کروں گا جو وہ کرتے۔ تو حضور نے گویا سبق دیا میرے غلاموں کی یہ شان نہیں۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے سن بھائی، تو قسم کا کفارہ دے لیکن تو نے اس نے سلوک ہی کرنا ہے، تو نے اپنا رویہ ان کے ساتھ کبھی بھی غلط نہیں کرنا، تو نے اپنا رویہ ہمیشہ ان کے ساتھ۔ ایک اور بندے نے آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رشتہ داروں کا سلوک میرے ساتھ بڑا ہی جاہلانہ ہے، میرا رویہ ان کے ساتھ اچھا ہے۔ ویسے میں اور آپ تھوڑا تجربہ کر لیں، وہ صحابی تو سچ بول رہے تھے بالکل۔ ہمارے ہاں ڈھیر سارے لوگ اس معاملے میں سچے بھی نہیں ہوتے، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں میں رشتہ داروں سے بڑا اچھا ہوں، پر یہ تو دوسرے سے پوچھیں گے تو پتہ چلے گا، یہ تو سامنے والا اپنا رویہ بتائے گا تو پھر سمجھ آئے گی، ورنہ تو پنچایت میں ہر بندہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ نیک میں ہی ہوں، آپ جس کی بات سنے وہ فل سچا ہوتا ہے۔ یہ تو دوسرا بھی اپنی بولی بولے گا تو پھر بات سمجھ میں آئے گی۔ لیکن صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نیکی کرتا ہوں وہ جہالت کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں پیار کرتا ہوں ان کی طرف سے ہمیشہ جفا ہوتی ہے۔ تو یہ مروت سکھائی ہے حضور کے اخلاق نے۔ میرے کریم آپ فرمانے لگے اگر واقعہ ہی ایسا ہے جیسا تو کہہ رہا ہے کہ وہ زیادتی کرتے ہیں تو نیکی کرتا ہے، تو کریم فرمانے لگے پھر تو انہیں راکھ چٹا رہا ہے۔ اور حضور فرمانے لگے جب تک تو ایسا کرتا رہے گا رب تیری مدد فرماتا رہے گا، اللہ تیرے لیے مددگار پیدا کرے گا۔ اپنی مروت کو کبھی نہ پوچھ لے، سامنے والا کرے گا رویہ جس طرح کا بھی اس نے کرنا ہے، جو بھی اس کی طبیعت ہے وہ کرے گا، اور کرتے رہتے ہیں لوگ، لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے وہ اپنے حساب سے چلتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے رویوں کو کبھی بھی کمزور نہیں کرنا، کسی مقام پر بھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے چھلکے کہ ہم نے مروت چھوڑ دی ہے۔ اور چوتھی اور آخری بات جس کے بعد ہم نے اختتام کی طرف بڑھنا ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں ایک بہت بڑا اخلاق یہ سکھایا ہے کہ نیکی ہمیشہ یک طرفہ کرنی، نیکیوں کو تجارت نہیں بنانا، دوسرا بھی کرے گا تو پھر میں بھی کروں گا۔ یہ ہمارے ہاں نا ایک رواج ہے کہ وہ میری طرف آیا تحفے بڑھا کے تو پھر میں بھی اس کی طرف تحفے بڑھا کے جاؤں۔ نیکی ہمیشہ یک طرفہ ہوتی ہے، اس لیے کہ اجر اللہ سے لینا ہے، بندوں سے نہیں لینا۔ نبی پاک علیہ السلام کا اخلاق یہ ہے کہ محبوب ہمیشہ یک طرفہ خیر خائی کرتے ہیں، کبھی مطالبہ نہیں کرتے تھے سامنے والے سے کہ وہ بھی خیر خائی ہی کرے۔ آپ دیکھیے طائف والوں نے کیا کیا، مکے والوں نے کیا کیا، دیگر بہت سارے قبائل تھے، ان کا رویہ حضور کے بارے میں کیا تھا، لیکن نبی پاک کا رویہ ان کے بارے میں یہ تھا کہ اگر مکے میں قحط پڑ گیا تو حضور نے غلہ بھجوایا، اگر وہاں حالات خراب ہوئے تو نبی پاک نے ان کے لیے دعائیں فرمائی کہ یا اللہ باران رحمت فرما۔ وہ لوگ بدر کے اندر تلواریں لے کر لڑنے کے لیے آئے، لیکن حضور کا عالم یہ ہے کہ محبوب فرماتے ہیں ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو، اگرچہ یہ لڑنے آئے تھے اور ہمارے قیدی بنے ہیں، اگرچہ ان لوگوں نے بڑا ستایا تھا، پر حضور فرمانے لگے یہ ہائے ہائے کرتے ہیں تو مجھے نیند نہیں آتی۔
नेकी यकतरफा होगी। आप ये इस चक्कर से, अगर तो इखलाक वाला बनना है तो फिर इस चक्कर से निकल आए कि मैं नेकी करूंगा, जवाब में दूसरा भी नेकी। सैकड़ों लोगों से, और अगर मैं ये दावा कर दूं तो शायद सच्चा होगा कि मैंने जिंदगी में हजारों लोगों से बैठकर गुफ्तगू की, लेकिन हमारा तरीका कार वो नहीं जो आला अखलाक नबी करीम ने हमें सिखाए। हम सिर्फ अपने दोस्तों की और अपने ग्रुप की तारीफ करने के कारण हक परस्त नहीं रहे, हम गिरोह परस्त हैं। हमें अपने ग्रुप, अपने गिरोह, अपने लोगों, अपने हल्का अहबाब मुझे क्या लेने दो। वो सिर्फ एक ही आस्थाने के मुरीद अगर सारे हो जाए तो फिर ही वो ठीक हो सकते हैं। अहले हक का, सही अकीदे का भी दूसरा बंदा हो तो ठीक नहीं हो। इस कदर ज्यादा छोटी और महदूद सोचे और बस एक मखसूस से दायरे में बंद होकर जिंदगी गुजारने वाले मुसलमान उम्मत का तसव्वुर कहां गया, उसे तो इलल खल्क की बात कहां गई। इस तरह के कच्चे और कमजोर नजरियात और इस तरह की पिलपिली बातें। मेरे एक दोस्त ने मुझे एक दफा कहा, पीर भाई ने कहने लगे हम किसी और जगह भी जा सकते हैं। मैं क्या पुत्र हो, एक नहीं तू 100 जगह पे जा। खैर मोमिन की गुमशुदा मिरास है, जहां से मिले वहां से ले लो। हाँ, एक बात जरूर है, उसको जरूर आप जहन के अंदर रखें कि किसी मुकाबले पे ना उतरे, किसी ऐसे चक्कर में ना पड़े। वो किसी बुजुर्ग ने किसी से कहा था पीर 2 भी हो सकते हैं, उसने कहा नहीं, इस तरह कार ये रवैया बना ले कि वालिद 1 होता है, चचा 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, चले इस तरह का मिजाज बना ले। लेकिन हमारी तबीयत और मिजाजों के अंदर जो घुटन आई है वो खौफनाक है। यक तरफा नेकी का मिजाज बनाए। तो एक तो आपकी खिदमत में आज ये बात अर्ज की है कि कोशिश करें दरगुजर और माफी का मिजाज पैदा, और दूसरा खास कर अपने मातहतों के बारे में अपना रवैया ठीक, और तीसरा थोड़ा मुरव्वत वाला मिजाज बनाए। हाँ, जहाँ हक बात क्या नहीं हो जरूर कहें, लेकिन कुछ मुरव्वत हो। हर वक्त तल्ख रहना और बेबाक रहना और जो मुंह में आना कह देना। कातिल को कोई कत्ल के आदाब बताए, दस्तार के होते हुए सर काट रहा है। और किसी ने कहा था कि ताल्लुक तोड़ देने के भी कुछ आदाब होते हैं और किसी को छोड़ देने के भी कुछ आदाब होते हैं। कोई तो मुरव्वत आपके मिजाज में हो, हर वक्त की तलखी, हर वक्त की नाराजगी, किसी के बारे में आपके यहाँ खैर के जज्बात नहीं, ये कभी ऐसा रवैया ना इख्तियार करें। और चौथी और आखिरी बात ये, नेकी को यकतरफा बनाए, नेकियों को तिजारत ना बनाए कि सामने वाला करेगा तो फिर मैं करूंगा। अल्लाह ताला हमारी हाजिरी कबूल फरमाए।